Wasikilizi watukufu wa Yusufa Television, liwasi yule wakati kawaida wahumnikanishe pilishararu sha mpango hatu wahusu de maisha ni siasa mshinzi ya mchijuu. Abo watukufu mpango kao ngamjuao hala hayo baada ya maarsari waswili haruma shepindishararu ngarjusa na limoneseni ngabi izabira haruma shepindishamando shahula zibutana za kandasi siwa mchijuu. Handisa wasilolata wakati ukaya garibone sao ila mahamuta swari izabira engerije rinjie haruma shepindi shabili karjoka ya itarehi inu do tarehi makfu do tarehi muhimu ya mko mori ya shinde ya juwe yabange kabla rare janjia yabo ngarinjia haruma baada wapanga mipango ya hao ya husu ya kujitaka hanjefa nshihe Hassan Hamadi de rajo hamba gouverneur mzamani izo ya tosiku Nirakania wanwele wanokaya uruki wajawa hibayezi wahema raia wabalawe wahangabu mazomani wavoti wanadokaya wahanza wahiba mawatwania emikiri ukaya ketubidiri enerji urubazima prezida waheko mnyari ngalinda wa mazomani wanzuani wa masi mazomana jula harmashesi wa fanye serikali ya rede hanga jurde hamoroni ranzi riwanesa wajau enamne kao ila sals ya kaunjia ya rekrito wanu haruma imabavu yonti pia nanda ila moto ya kanuo ya kanama pesa choma sha shili ya njie ya baibu imana mkumo ya njie haruma izibutale ziru. He plan kanjo mafikiri de kudeta kange na 10 personnes ngojorenga kandani wala jao donc ngamba na 10 personnes de ça 10 personnes de na chef vumbulo yabo mtayamba yodo ya renge warenge kandani mtayamba na 10 personnes de faisal de ça faisal de amba donc ya kanaye njini donc équipe de 10 personnes de alona yo beyo insuffisant d'après waitena minchujua urongwamba utishia valo urongwamba 10 personnes beyo insuffisant voilà vole de sasta mwambiamba aliani ngepre getare ana na equipe voilà nikelio alafu wakatila na oneze ndongo tiono kana chef wangu commandant madame capitaine amono kandongo anzwa ifanye ti kejadunga nzia ani ata wandu kwa jomteshea zaila timwambia ukana commandant wala timbale bavuni sastinge ulangu wa disi ya telefone ntuja ulangu wa disi na dobi tiombe plan yanyu yo plan amateur ne wewe ndio wavana wa intervenir ndio namwambia wamwambia Faisal c'est plan yanyu yo plan ya amateur ne wewe officier supérieur wewe professionnel ufanya état major ako kutina droit ya erreur ndongo ufanya ho e plan yao yo ça va pas ujola la hadingo yabo plan yao hiyo ngula lo hadingo utimare mataka ula la hadingo utimare yabo ngijore je wewe moroni bana garuzunguli yao twisha sasa to hani kuraje kana biokaya na watu la mapesa nini watu la 30 millions okay saba okay hapa tusi ngarijia wajau haruma hospitali rinyonese hamuta swari zo korsi biti haruma shepilishabili izo namne kao wala ya gamati wa izo ya kahamba hospitali wala kamanzo ay wala manam shi wahanda ni ko weni manam shi hana sanji afate tutakati kama nzonone komanda hapo tumaisha kati hapo kati ya mwana kati wala angalia tumanantara ninja wala mbono hamangu izite nina sababu kati wa ngozani bani bani wasa ndio professor amu paro tamba kati tu mundo kwa mimi nara tu mundo kama mambo zinamje na nje kama komanda wala na nje kama komanda unamgezi sababu tunaweza bani tujamana halo nje huna waizite humjia amashaka na ndio akama namshi baraka sabakan mamshi nje huna nje nje bana mwanzo kwa leo mamaisha kwa tasfan wala mjanji mreke bana leo as alapati labona aranja bana kwa zitumwa
mwanamshauri wangu leo hapa kwa sababu wote stop there. Msikini baba ni msana wale leo house just when what was in leo. Mimi msimamo kwa mimi naye. Na mimi bora kuna sasa problem. Ama tabia wangu ni pesa leo. Au mungu ni pesa. Mwanje hula na mungu pesa. Alafanya bakakati professor ni mkemu ndugu. Epea bili. Ndio hula pesa ni nguzo bana. Si mkemu ndugu. Na hoshaka bado kwa deni. Na mungu anaangalia wala security wala wasenda isumtoni wala wanje tabana njia wanje basi wana njia amazoneza kwa sana na kan njia baya na ikroshe wewe tije na façon ngwena tije ikroshe ba amro façon bashogari sasa kwa sababu ndio wala watamuza ndio family ndio Johnson kwa ngoma leo na wasa kama ngeta yo ala ikutinikaye amazonyangali ujokamlo ndio hapigia msanza bajira jana bila mazunguko bas tenge telefoni simaje tusikie leo bas alafu ile telefoni mara pasogari usoni na usali mambo yale garjawa jau armashe pilishabili wakahuja wanjio pirizo hata waje warohe ko pirizo mimi si pashauri mwenyewe na ndio bala atapasta bala kabuna bala dasanga bala hadi kama kuni bala capitaine bila salimu ono de gari la PGN afwali da kudanga muwe mana mimi après la fin ono de gari la PGN de tagliare i commentari a banda tagliare versi ono de gari la PGN PGN alafu tisha komanda mo defenda ngelinu na ngelinu bara tu faiza no gurtahao suzano wengi ama hakareko tikito ono katno wakati salimu ndio avance bana abraki ama ana ngasihao wataki si bala rota ke bala nizo mdukinga watawa alafu watawa nsotiwe watiro gome mchelewa ameosiji basi katiyari ngo mzima bala kwanza tawe aba mufe ransi tujulo bashoga rinza tunaonelewa mbraki arimbraki rata pasa mbraki mbraki namna ni kile mbraki kwanza tawe oui rafesa na mkaziza na mimi kazi braki rata mkashia sasa wakati ndio garando ulanga kamiti kubala gari yanto pea hen mramteo pea eta mtu zangu sa raha rajam pea so gari unaona kwa mtu takutsaba kama shakon na sonye jambia kwa kumanji je problem abunga na bala direction pesa da bala gari Pessoal da Barelli Gare. Mio bala. Barelli Gare. La PGN. Eu passou de bueno. Ah, pessoal só. Ah, d'accord. Mina. Mas diga lá onde? Da mina da bueno la muito guai. Bueno, também trabalhava muito lá. Ah, chama sim. Sim, braque vai, se botar uma. Sulla top, Tu lo casal não. non casare top, Tu lo casa não. ah, ma come top na Ah, ma bakashia. Mana, wewe leo kati da família kata hilo. Kalbere li on misjo garda ma pessoal da Barelli Gare. Ela passa de marco bodi bodi. Pessoal, a bodi. Aí ele vi, só de marco bodi bodi. Ma pessoal tá. Donc voilà, entre-temps, il m'a dit que tu as composé question. Salim gane PA. Ils ont d'art. Voilà, Salim gane PA. Ouais, gane PA. On va faire Salim gane PA. Plus le PA de PGN. Exact. Voilà. A besoin de 4 PA. Ouais. La folle gare gare non lui là. Voilà le sac. Est-ce qu'il y avait d'autres armes que les appels? Wa ta da kan tudo. Sai io gare na Salim. Il panier. C'est pas grave. Gare na Salim. Ça va Salim nous dura bien, parce que c'est la seule chose. Ok. Allez, direction. Moi, un braquet, un papier, itinéraire, une brida. Bila la misi zamwai, ndio sisi kaka tabeza zonto. Sasa kanda vitu. Kanda tabeza mwaliga. Kuchosha itinéraire mwaliga. Kanda misi bana haduja au zamwai. Kwa wallahi. Sasa biza naka trouble leo. Direction tongola lao, sio kwa dana numero lao. Nisifikiri bala, hili nafikiri mimi. Batsamba kabunzi, bana fera hisa bana. Ndio nafikiri kama ndio. Mimi najua, parce que tuambie. Tuambie kama mimi. Wanza jamani mnaona hizi za mnalali. Ana somo jara fera wudu. Sabaha. Mbos. Afakati la ni bala, direction nisifikiri nafikiri mimi. Kabalanga na hat visit. Ai hasi mahala.
Nganango filme yote. Upaba kama tsasali mbaya. Tsasali mbaya ai. Tsasali mbaya kitu. Chakata mbaya. Na fikirika hiyo kwa hadithi hiyo wa prepara vedete. Na wagogo tuspana na ngoma yote. D'accord, oui, continue. Apatila Mungu ngalo real tunamwona samkanda. Kwa sababu pasitava. Wanaona sana ndio ndio. Marhaba. Abo rile wakaya izaka hanze zifanyishihe kabati mjeni huwasi juu ya Josu Butiambi kachelewe za hamba ya njashizungu zirongo la shikomori. Abo wasiya na kanza ni mambiyeni rahari janji ya haruma shepindi shararu shini usikwale wenye ya jani mamikani mkimakin haukaya wanu maonao watawa ya mahakama waivadhi ani watawa ipirizo wajihunda uhunu hezi kundi za jikansi basi wapanga namna zinja jine za hanza wagubani nti ya hatu kamuge yao shepindi shinu nga shendao sha wala mume wakomor wala muhe wajuwe eshu waloni shengini ukanga mjoka ya makrimineli ikangu wata hao nti ya hatu makrimineli ka waja wabaini ya mwanamkomoro rizamba jumwa shepili shabili cha hatu kaya misili za ndabo lela radio kolini kao ndiyo wansi juu ya kao beha ze misili za ndabo hizo zijeshi changanyihe na wala diaspora kao wajirendi kao ngwaseli yao batani na modumui wahensi ya hatu kao nga mwajua wehele hao na reshile yendro kaya wanwa nisazen gozini bada yana wa harumwe radio kolini ya komoro ya njia harumwe diaspora borto demze wademrikao hate harengea handani zenungozi nili haubaini imana mkomoro nasiliyo mwado juzi hafanya deklarasio ya ukaya nguru ufanya deklarasio ya ushashi mbana haukaya hasa haonu kaya imaji ya honde kwa minyo wakazo zahamba ni wala mhumu wahishe kulisha hao mze military ndarishezo ya hamba handani mamsoba mimi za ntabanu na mrejedigwa dimba bititi do usiku naona yambesela ikade 11 Mars ekatidiwa za sekretari kujanishelezizia do mutwi na Faisal wakandani wanda wafuma bona unaza ngozila sinduguza ngozini atampaka mpakani kawa we kontra hangu dio na kanio wanwele wanokaya uduki wajawa hibayezi wahema raia wa balawe wahangabu mazomani wavoti wanokaya wahanza wa mawatwania emkiri ukaya ketubidiri enerji urubadzima president wa hekomnyari ngalinda wa mazomani wa zuani wa masi mazomana jula harmashesi wa fanye serikali ya rede hanga jurde hamoroni ranzi weza baki abo gari aminio Gungu wan wahibeyes Emarai wafanye heli naili batikali bengwa biro harmozenzi za sonwa serikali do wantwania wengia ba gejo bidihani basi yabo rikanzaro nesokaya wanruon chipia wakauzamba he dunia huwa kumori wansipia wakabo haudir wakauzamba kamenge video hii ni jaibe wewu wahemana mkumori wajua ukaya hakika wakahari mpotefu ama ewo upotefu yinu na borto gomisi lemze huanga utao zemba na zimiza barendini ketu bidike wakati lonu yatawe hukaya yatibagama de jolisi Hawaii basi wakumori izora kanzari wane senibanu skwale wii dohesha lizokaya ze video zinu horoha ze video zinu zoroha zione siwe mambasaderi wanti pia wakawanti juu wadowanti juu service ne corps diplomatique wanti pia ikaunge jihundo karibu ne osiandie nani Afrika kamili harumama kungumani yabonze ikao haina kungumani lo haruma haina chilo na uhuru na kungumani harumenti yao basensi hatu ijunka mengoni mwandu walo harumale kungumani ilo baseza jirendini dukaya wandu wao wahisangu waju wao ezaka hanzi zifanisho siku hili
ngabo nawe za kanzi habo zikawa se titre haluha ya Faransa abo bungwa hibenja wandu pia weformewa izajiri abo baada wa he shekunishe hemanda bado wasawa jua kaya kabati wo pulia la shaka fihi wapange mipango minojine ya hanza watawe lizo boto mzee hamba ya hanza ya tawe zembana zini na ikana ubaki kana komori kwa nahuso amihi wanada mkaudu wandisa ukanga joka ya parti jua ndo alisema andamano yanu shamengo ni wandu wakao extra wanada mwazube mwanziani wanacheza habiza hao wanacheza mali za hao wanacho wakati wao hajua na mvua hochosa harmazi pare za Faransa nana nsizindo jino cholata mali wandu wao wanji wajue jawabu hemali zao zenenda hubi hole majilisi hoja harmazi sisi jue wakapanga mipango yinu harmazi konferansi wakaojifanya nane ze organizo wakawarange mapesa wanzo wajue mapesa yao wanzo wajue zemvu za hao wakaoreha haka ndramu wachoka huja wanikiwa ili wanadamu watawa maprizonye politiki watu hapo nsiju waja haruma shesiwa shamaore ili watahi waji wangarie ezikurizilo hunu wanadamu wao wakomoro wahisawa wajua wanzao jawabu na wanadamu wao basi ngari mwameluka ya ketina droit kabachi uswamaha ya huwa nduwanuka ya wanzao wa evadi wakamu wanzao evadi zembane zinu na wakina ukiraha wajarimika niko wakomore bila ya hao kaya wasibu haminji wasibu hanchuzinji yuwa kina ukirokaya wakangaro nao hena mzimandao yakana mri ya fungula utojunda bonze ikale wenu wanada mwende mjuo kaya mhadeko komor kamil jumamba drabu mwaone sokaya ishaba kishando bonzi mabasi dukale wenu wapange mpango yokaya wongue ensi hatu wapange ula ukutuzi kaungu hatwari mwensi hatu nado henda waprepare ikundi shilo harma shesiwa shanjuani walo harma Faransa ili wapange tabia za kifujari warotensi hatu namunge wakomor narke makini haukaya ngasi episode ya raro ya episode ya rarigo ngamjono wanadamu wanu ngamjono wanadamu wanu kao ubanu wajoka utalia yemduka mudoka ubavukisha dekawa rakeibo ntiju hakaya azali waitide mdoshio shinda ya pardon wanadamu wanu ngamjoka ya diaspora wakoza ntuzinji shawa jahunu muono zendrabo zinji wakazi wazo basi zendrabo za kazi wensi ya hatu za kaziwe madhamana wa hensi ya hatu ili wasabote hensi ya hatu ili wa profite yao wahunde imapesa wakauyahibi hensi ya hatu wakati hunu watojo yahiba wajahunu watamusataja uo ili wanjie heli bahanu wansi pia wameye ili wangamize imwana mkomori ya kibaya mdo wakati ukai episode yinu ya rari yendo ya fanyani ngarajo njia heze tabiambi ikao kamja kauzijua wakauzifanya so wakati wenu kauti wasiri ngamjuzi ona ragudo episode numero 1 okazi episode gizohoro episode ya 10 abo komoro ngawa walo flu ikao kwa chushida wajua zinga zilao ndahu uchokawa komoro ngamjoka yabani yefita balozioni ya community international waisa wajua zininogo wazishia hale umkinishisha zenogo zinu katuroha harume source ya bonzi juu shangazi roho haruma source ya bonzi hokaya waulo waka concerne wakautsaha wajue ebane komori akweli ndemani maondo kaya haruma imabunjilo yafanyishi hayo ntipia kwa jakaya kwa kamja considerewa kamjona televiziyo ya bonze kamjona ikukumanyo la bonze la kondamne rais wa daula tujuhamba mzimandania nambiye dobi mbuhe community international ya kondamne ensi hatu haruma wakati malisema ndemania zolizo mdoula wananizo kaya hakika mhumsa mjuo banu wa hondao de mareka wanzo abengia ezitahao banu dukaye mkomori akihashiri yanikiwa jawabu nana utahaswa maha na hensi hatu nana ufanya konti wajue eshendu wanadamu wanu wabo hwasho eshende da yode konti hamkomori etaha ushakaiti ochoka yanzi haruma Facebook kati enzia sindaini tide namna yoga kafikiri nogelino mandoni jode za handani enkarabili ngarinji yao haruma wanadamu kao haruma heli mbawa ya shijeni ya Faransa haruma zefere étrangère
nani ambassador, nani ni bahani wanti pia, nani wazungu wakawapanga, na hata maandamano mwene mwapara mzungu yaje kaha hondro mamlaka za upresident l'an 2002 l'an 2022 yaje ya mtahanuka ya mwajama mtaha basi wala mzungikao tukahida kandida baada l'an 2021 vile changu mtaha haukaya indi kamtina aningeonesa ukaya nyinyi mwandikao mbengoni mwandu wahuzawe nsi hatu harmu ujeni wabonze yode marekanga mhundo wandu hamanda wao harumaze imabangwe yonti pia harumaze fere transition yonti pia yodo marekanga mjihundao shejari tajabisa nungo nzima namna hindini mwahenda harmu maandamano ya hensi ya mali malikao ngejahawe jikombowe na utawa harmu Faransa mulukisho wa Faransa harmu Afrika na mjahunu mwonsi mjahunu harmu nsi ya hai kadabili heli wakati mtaha msaada mwende mwa sisazali nga mwendo harmu wandu wao heli bahanu mwenda hati sali yaka utaha Geneve wendao heli bahanu mwendao mwamba na odo wanzao mfanye maandamano banu haini wakati mwanje Faransa ili ato wazali jode objectif ya hanyu westom kinishisha mngadaro tijwaji ne mzungu wae opposition de weyinu matajabu do kaya mwende haruma nsi hama de nsi ya malika ngazo jikombe wiyo mwende banji harwe manifestation yodo kam aibu imhene yani haukayaba na basa hindi kamtina zo hamba kamtina zo renda abengeba no sikwale wini likahanzar jeri mwambie nukaya rili amin hofanye hazini kaka na uzulumu kana subuti renge nukta nzima ya haki rijua ukazeno gozimu mkahanza mzifanye njeni pale mrikao zwalimu yaka ajali ya wanadamu hafa yaka ajali nsi hatu yodo njaharma gere yaka hanza ya urilema autorite hatu ya si hatu la prison ya tawe prison ya jadunda hunu prisonnier prisonnier afungwa katili ni mnike bikro hauni mnike hawashi ya ukaya ni valide ukatili wahi yodo ko sofa television kartibani haizo ngasibani house of nsi hatu kensi hatu ikoza ekamrungu taho ndogozi ndwajine yaishie nsi haipula sheo yaishie makatili wakahanzao nchi wagamize nsi hatu gabura diozi ndwajine ze milikolinizi gizo zinji mbujo henda iho yeshilie mbujo henda iho ya rongowe shahma sofa television inu television ya kihalali yanzo nsi hao yanzo medelo ya nsi hao kartibani ha polemiki kartibanu hau dabanye fikra za mkomori kartibanu za puse mana mkomori wa diaspora yalate maliza hahe yalate zahabu yalate zemfuza hahe haina sofanya shonti ya shilate hawanada madwalimu wa rotensi hatu wa jango wa wanapileo izo hatu kabanu dowe shele ziza alwa wanada manu makatili wajanja haruma diaspora watamalamu wanzo rotensi hatu ngona maponzi ya ndrabu walona wademana kao gasina episode ya raru ngato monesani za secretion tipia yu ahakuri monesani zo tipia ukaenda abo lalla kaizunga msijuao shade do tengeza wala kana mnazo tumtiti ya rogabange batino lata wakati ngarendelea haruma emana nyasi Mansur Abdallah kao wode munyo mpango unushika mpango ili monesani iliritara zuzu ili mwabiani namne kao maisha ya hatu ya hiyo episode yinu de raru ngamtushu ya zinji haruma episode yane dodo kungabo leko hodoka hanabo amma jaribu ya handani yinu ngarjonji haruma leswala ilo engerjerji haruma yakiba yabonsi jui kao mengoni mwezi hazipada mbana zapanga nensi hatu haizo narinde mwana nyasi Mansur Abdallah kao rangu daiho pari rangu daiho Marseille guru lingo hanzia za direkte mpango huu ngamangali yao STV ya Shikomo. Marahaba wagalizi watukufu wa Sofa Television ngamjori swami haukaya ye projection ikaandi mbabi rahana ulakatira kazana abege wagalizi watukufu kaunga mdunga oranguda iho Faransa uhonda Komor Kamil nane ze ntimbali na mbali uhola yeshini hususan duwanazi wadikao toma ya leo na mao dikao
haida wakati lifanyo direct sikaransi humo miliani dua yabenge handani mwanama Mansur Abdallah Kawenga haruma ze sauti zirangule ho Marseille analyse politique wa hesofa television handani tujanja mwanama ula ulene tenge inge wakati darji haruma mahadisi hatu yosikwa leo. Marhaba mwanama Shamsulini handani luka gari rejei unambeze samaza hatu bandi ya emission hatu yoka usiku wa jana shahatla fiza kibinadamu karjashinda raitekeleza emission ya hatu usiku wa jana yondo baha nikao rihansi ya hadi ya ukana rifanye usiku wa leo ilio wadogo huridunga haruma mipango hamada inu ikao inu mipango ikao rijitaharisha haruma au haki na usibuzi ikao ndo pari hanao haruma inti hatu jabondo kanga la ulio wakazi ikao ndo warangaliao ndo wajorangalia niwambie ukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam mwanama mtukufu rangunda iko Marseille analyse politique wa Sofa television haizo ngarashukuriao Mwenyezi Mungu ni watukufu kaunga mdungao hanzi za direct ngaza nukaya ni makini obanumlio ozerohona zike makini hakaya ngamjoka ya hamaderi razamba banu Sofa television kaijahima banu ha propaganda ihimi banu hangalia ze kweli zibiro bonsi juu okayo aibu okayembrarenge shononde yatsinze mwana mabonsi juu hakika ngareli wao kaya buwenyi juu ngayina fikira za usutene parti fulani haujani fulani shawo kweli ngaranjora angalie ukweli haukaya ekahuono wananyu huwa hili ngwama nao na wengo ono kai hakika heupewezo wamacho hao ejo chongeza wavukeze roho zao hata wakati wajupari hanya ya wanzana izoli zoleta ukaya ya amanili kebonsi juu sha wakati unu lasha kafiri onese mbabi eza kweli za abira hindini abinge oshkwale unga sarmu episode ya raru ya mwenesaneza jiri bonsi juu hatu yoti ya nidi wala yotu hasidi sha hata waweni wazifanya wajuka makini haukaya ngano nao wakahajafanyezi tenda zinu Rais Azad Usman hawa libere wansi pia hawa gracie Kabenge watu kufur juamba hena mzimandasi rijue ya kike za pira harumenti yode drua hena mzimandasi izabakisha yede shua ya hamru ya ikayangu wanzo ya njie haruma izo ikao nguono masiloha yafani Kabenge Manama Mansur suala na handani hamadi helu wahamba episode ya raru nguonshi Marseille malakao ngio nekoho na he diaspora ngao haruma nekoho ngio ne collective kao uwenji wa Komori ngwazambao yabo na mitishia harma project yona kanyo bala ikahu nesoka ya mze military hamboka ya haina wakati ya jojuweza kweli ndio wakati ya jojuweza kweli endi ya uwa feswali nano wananya ngujo ranti zembana zinu hakayo muhimu hahe deda mwehe na Komori ya zulumia eza vira harma ze projection zinu honda episode 3 yengono mila miyoka ya wananyasi wa sawarambu mbabi hauraha flu yoma riteira hake jabenu Maraba mwanama Shamsulini izo nakanzani utanaba hilukana haruma episode ya mwando huja episode ya bili haruma episode ya raru wanadamu wa Komoro walona hamu netia hao wakaweleziwa nayi hususwa haruma eza jihiri rangunde de 2018 huja le 24 mars 2019 owa Komori wao wahisa welewa owa Komori welewa hanamna ikao Mwanama Shamsulini ngwanishio nganishilio ndo welewa atuelewa uomru ikao ngwanzo ya zingare giri la heli ama eza parihana le 24 mars amade namna wazelesa izo wa Komori hunu Marseille hao wa Komori walio haruma jimla ya diaspora kamili walobonze welewa wadisore jaidi ngoni heze fikra ikao wakawa tiwazo amjuhabia ukana wa Komori ngwaishele yao ye tarikh ukao ye tarikh ya mongozi ya liswali haonesa haruma wakati ya kautoa ye diskuru ya kulani wanu ambao doani dende maudui ya henti haonesa rondondo ukabanwe maudui ya henti wotokana ngozi ziru wotokana ngozi nje nyinkudu yabo ekardo angalia ukana adui wantilo mwija
andui wanti waide andui waide mrui kao harengu rengo fikra za hanza ya danganye ustakbal no usalama upariana wa harumiti hai imana hakatwelewa yaukana vanunti yo uparihana ho wanadamu he aru ngewa parihana daula mana daula undo mshinzi zinde ze sharia zinde ze kanuni kao ngazipangao yentila no wanadamu wende warumwentila yabonga mparo owakomori kao ndo arangaliao makatiano nana owakomori wajura angalia ukawatawe ze fikra zahe maadui wa henti ya komoro emanao wangu wao wajuli hanao wangu wao wajulao hasibabu afwali zinji wazibita rangu demwizi rangu domahaziwizili na 18 wakahanza wadanganye yenti ya hatu ama hohanza hamnyezi Mungu neze biswara zankiwa fakama tu raisa za yasumani ne service de renseignement wagamatiwa wenji wasamihilwa wenji wapashia raha kwa jajibwe makam yinu zitelwa za pira rangudo le 24 mars hujaleo tishia ye waziri mkalmani wahe sirkal Mwanama Shamsudini haonesa ukana haini enquete haini audience kao ngenji yao harumainu ya mbao dainu mahakama ya wangu wakaanza wa juru yensi ya hao wakaanza wa uwe autorite wa hao wakaanza wa destabilize nti ya hao ye mahakama yao dainu ya mbao surete d'etat ngajo ufainiha a partir ya hao mwizi ujao yabo bimana ya ukana owangu wanu wajo wankete wa hunu Ulaya owangu wanu wajo wankete wa Komor nana wahisa wado haruma yeshibanisha henti wajo hukumlo ama hizo nanzani wabedo ukana rais azali yena imani nkuu emana arangundo mwanu wa hukumlo ane surete deleta rais azali hawasami mana mjuhabi ya hadisiyo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama wakati ya dungwa ni suraka bahi suraka hamdungu haruma mivume ilia muwe bahi ende hata ingamia ya hahe nyezi Mungu haisami sabonti suraka haubodua hamba ya Muhammadi ni auni tume Muhammadi haubom nyezi Mungu suraka haya bojune ngamia kajazi ya bala shahamdungu tena ya muwe Muhammadi tena anihangamia nengamia mfume haubodua yaboka udangalia ekadwararu suraka kajalauza hareje dingoni yabo ekadwangalia wangu bokana rais azali weimru islam weimru amini mnyezi Mungu weimru kudunga lekani yezengayo za Muhammad sallallahu alayhi wasallam hawasamihi mara handani hawasamihi mara abili ama ebe mara runga bina yakinu kwa nduanu he imani ya rais azali no hanzaenti ya hali ekondu wanutena wa hukumlo rais azali inge yabo he amani ya henti ya hai he amani ya ho komori kaunde watendea ujwa sami yabonga mambo Mwanama Shamsudini ya ukana mahkama ya ho wangu wakaanza wajuruhi henti yako rangunde le 24 mars hujaleo rangunde ze odi razonesa rangunde ze SMS za parihana rangunde de mawasiliano ya parihana o wangu wanu quelles que soient les circonstances wajo hukumlo nana iwabakisha ikawa hukumlo hazifungo ibakisha wao watahe grace ya rais wa hidaula ama kabla rao jendelea ngojoneso nabo akansati kanza nujibu nuhusemna alamtiti yabo andaluka yambe seri ono nagudo wakati ya yeku ani ilaza kanza lifanya musadrami maonjuani anu wanadamu wenji nana majarima menji aswamihilwa ni rais wa hidaula sha huono kayaba irdirde hasila hangure mangwa mamyoka balazila scenario ho kamono wandu wakanza wazitonda zila wasango maori wasawa pashi ya hawaparte na wonti pia balandu atuka wa prepare ya kuchoni kona ukawa mswamihi wa hakunu ngodesa ukamanu ya rais ngu ngendeno wandu wanu no Mwanama Shamsudini zola kanza nambe ukana vanunga sinamba indu ambao imani ani rais wa hidaula hana imani yabo ilazimu ya imani ya hai no usilamu wa hai ne roho njema ya hai no hanze daula ya hai ilazimu ya samini imana hata mtumi salawatullah wasalamu alayhi wakati ya parisa wa maka wampoeze question inu hiyo hamba ekahuri huwa zilingana nizora hufanya
amma ikauri samihi zilingana nao mbahe rais Razali Uthman fakamatu rais hakaanza ya ulwao ema autorite wa daula hususa makamu rais mzamani hakaanza ya ulwao mini ziparihana mzim yani ngarduamba tena na misumari hitilwa harumaze aeroporo za mwali iliangamize ye avio ya hera iswa daula iyondo bami ukana ekera iswa daula hasami zipendwa ziro hamandi hizo shazilingana na mtukufu hamanda zilingana na mwenza imani hamanda zilingana na mru ikao ngwanzole toifa la hele de usoni yamondo bahanu ikao gamparo ushababi wa maarifa ushababi wa madrasa ushababi walona wa ujuzi ngome walaweze fikra za udanganyenzi hao walaweze fikra za utamharbati wa rumenti hao walaweze fikra za ukawakena mkono hodingoni ili watahema mercenary wende wangamize nchi hao emana hizo tindi za wapara wende wasomi hizo tindi hizo namna zilio hamu ule menguni yamono ukana iladhimo wa mashababi kao walio harumaye diaspora ya baraka mashababi walio harumenti ya Senegal mashababi walio honze waonao ze videori zitoa uzimu waonao ze nongozini wauzise Hassan Ahmad Yusuf wauzise ali adepite Ali Muhaji le sual wauzise Tosha Johari le sual wauzise Dr. Archimed le suala ani wauzise eze nongozini ndabo haukweli manangu una haki Agar kambe se kupeha o agar kayata u mtuishilia ihosha kabla rahane ja ani kamera injia sha kamera wehe no wimbrani para mwana Mashamsudini angalia ba kamera wehe irejeze heli akaya yabonge turengelea Naam. Mera irengelea. Yamondo ukananga mparo wangu wanu. Ilekelea shaye ze imaji zao zilawa. Amparo opta. Wana ngartao sama wana wanu bikao kwa riparao. Imaji wasuli. Isa wasuli. Wadanya sikao ngamdungo direct rabuda iho mahalam diyo o namkera zi ni mwanzo mpare mule maranyasi yatimizi zwanzao kamdu kwa to yafanya mpango hamada unu kujua hufanya hauka kachujiwa mpango ngejubilia retidana haudo fanya namna yo kayonge menyao ila demokrasi ngemenyao la mdevelope wensi ya hatu kaya garanzawe na mdia shinde ya juwe za kweli ukaunde mushkilu lo banu ngabu harizi nji sharibu weze nzi ya zinu hena mzima ya shinde rigombia na banu richide juwe za kweli hokaya kena ukiri mracho huwa hangu ichoye hai yabage mwana mama Mansuri sijamba uendele yabo marhaba mwana Mashamsudini haunjia harumaya rezonma so kabla rao jandelea mwana mama Mansuri Kanzani eni mwananyasi kao nguri dungo banu hanzi za directe ya kerazi ya mehe message ya mze military ka mze wa hatu kokosi tukuza asoti pia directe ya ifanya hanja yambo kaya eni wakati ya jo Parisa ze resultat za ukaya emria wa festival no wananya udo kato jura nsema damani Jonzari jua kaya ebanu zinu manama military yakabidi ikaenga wena mbabahanu basaya woneso usibitifu ya ukaya ya muua delejeshi laza lukawodo wakafanya kuinua muue waka ajali wende wa mto wopilizo zila pia zifanyishi hao bala zila senario rujuanja mananyasi unjie haruma televizio ichoka yonsi pia wigonao urambie preuve haunjie haukaenda rujua ukaya yedutiyo kuja kanyo aoche yedutiyo ikana zamba ambassadeur zonti pia za kaunti juu
hola Faransa aux États-Unis ne Union africaine wanti pia Union européenne wakayabo wauzisa ze audio zinu hamade heli sofa television wazuzisa ili waonde uaminifu wao kaya ebana zenugo zinu kweli haunda wanikiwa ze audio hizo ika oblige wa respecte eko diplomatie ukaya waste zenugo hizo wazangalie batinokaya wazitoa wao shawa zirenge ngwazi juwao mzee military wengo wanti juu hujojwa huzisabaho ujue za kweli haweka gawe na za saya uzijuao ujomba utafadhali urinikezo manama andorikaya imisajimu aswili ikaya ngwanzo ya rijibu ujorijibu kangwa abeze do chonjeyo sha jo hanzar ji harma le swala la tulabili manama ikakuja duwa za harma manatu na chungua harma le swala la handani ika ulitimizi ngajojo handela le swala la bili na mwanama Shamsudini do kanale swala na kanaladisa dokana tijopara ye mashababi walona ujuzi ngome ye mashababi walona ani walu aminifa ukentia haongendele yao watowe zila balbala ikaondo zilio wapare o wanduanu wapare o wandu ikaondo wasitewa harumaze aferi za hekudeta ya mwezi 24 ya mwezi wa Mars nano wandu ikao wasitewa harumaze ku za parihana rangude ya mustadrak hujehe misumari wauzise manauda wao wauzise le député ancien député Alimhaji wauzise Hasani Hamadi wauzise Tosha Johad wauzise Dr Archimed pourquoi on hamandao mwana Shamsudini walona ze passeport diplomatique za hao wao wandu wa rumayensi wandu ikango wa Faransa wakaurenga majapa watao wajohamba ukawadunga wa ulawa sono zandabu kwa jangu kwa jakawa dunga wa ulawa ebana wandu wao wawono kaizila zila mikin zila dega ya husu ngo hizo nana ulamlao wa wandu wao nana mwana wa teknolojia he satellite nana teknolojia he enamne kawe mawasiliano ya hatu bonsi jungayo abasa amge galjamba tifufuze mbabi yote jwanzao ne analijwa jine rensi hata infumbilikabili mwana Masuri maraba mwana Shamsudini ile sualati liranti ili episodiane Nigeri njiendo hizo na kaanza ni so Komoro dokana wa Komori entia hanyu ngio haruma shanti wa Komori entia hanyu ngio haruma amani wa Komori entia hanyu ngio haruma bundu la hukali shinde lijijenge bande mahaziwizili na mengomerao yabo wa Komori na mtawe fikra za kudeta na mtawe fikra za sulevu mapopulere na mtawe ze fikra za hemaadui wa entia hanyu emana wa Komori hamadani emana wa wandikao wajuhuri yenti ya hatu waijuhuri hamali warenge mali za henti watawa wakanza wauzisiwa waijuhuri hafikra mbovu za ukawa danganya yenti ya hatu ichongesa bandu ya maraia bandu ya majeshi ya henti ya hatu wende fidia hasibabu ndao nyezi mgujwa rehemu yondo bahanu ya ukana owangu wanu wanama ikao ndo mrangali yao wakomori wanza imani ya henti ya hanu wakomori ikao mjahu numanga ngani harumaze ntizo bonze ahwenda mwaunde henti ya hanu mtikubali mwende mjuhuri zila muudao emana ekengo do ijuha kutujua anda hubi e bombi ijo urema enyubada hivi mahalanda hubi enda hu donc yabo wakomori zilande zemvu za hanu zilande ze mali za hanu zilande ze chida za hanu yani zilande ze swana za hezevu za hanu za he majilisi ya hanu za he namna mfanyao ile miji ya hatu ikemema yabona mlawe wa Komori mtikubali maraia ikao kwa tufanya harumenti ya hao kwa tina zofanya harume daula hao wainkiwa zomana za daula rangudo mahashiwi na majana shendana 18 na ndada wakama waziri wa hemali wakama deputy wakarumaze darja pia kwa jashinda wafanya rongo itoka yonti watawa wajahunu wamba wadungwa wa ulawa wamba wadungwa wafungwa yabonga mparo mashababi mjibu wa mparo wa rais wa daula mjibu ya code des investissements emanayo wa mashababi ngabo bandu ya mashababi wa isa wa Komoro wa hisa walio haruma msomo ili wasomesewa mna wa investise Komoro siwambia mwana Shamsudini ukale shirika ikao dolilio oswidi la husu wa mwenje wajua wao wa Komori wanazijana wa Komori wataha wanazijana wa helenti ya Ulaya wende wapangale shirika hilo
ngwajo ulirumia shirika hilo banama Mansuri banunga bo uchingoje zunguwa yabo Mansuri. Naam. Banungo na mbio projet za ukayanga zendo za bula 8000 emploi. Banwa komori kwa tu aminize nongozino. Tikaza unike mfano wa nongonzima hokaya ekamdu haishoka 8000 emploi ani banuko singuba za telefoni banuko tsuhaza wazishie ebanu osibitifu kayanga bo 8000 emploi yeunu usibitifu da ubi hasole le babu la Swahili. Amtuambia usibitifu ulio mwanama Shamsudini hadani wa créer lo 300 entreprises. Ils ont ça se créer lo. Et quand on regarde harumwe agence nationale pour l'investissement d'ailleurs ambao AMPC waonesa ya ukana wa créer lo 300 entreprises. Ya boze 300 entreprises hizo mwanama Shamsudini dai ki haini entreprise ndio na mndu mzima na tutomba wa 300 personnes. Ezabili mwanama Shamsudini ze kamera za Estevinga zo tembelea harumwe masiwa rangu mwali kwenda nzuani ujangazija zendia anize le boulot ngalifaini hao na ilo yo embauché ils ont emploi parce que ngabo emploi direct ngabo emploi indirect mananga bo huzao mtanga ya bo huzo mtanga wenjeza wanrohazi ili watike penurie ya mtanga rangudo mtanga urumilwa wa harume shantesha il maruf rangudo mtanga urumilwa wa harumaze pare rangudo mtanga maranya wa hulao ndio wa heze nyumba za hao ya bo hizo emploi za fainiwa. Donc ya bo mwanzo ni weleze ukana harumaye statistiques ikaonge jo devoile vanu fendane de jo wonesa haruma linudaho la recherche d'emploi gal jo donne o anazijana wangabi o mahaziuzili na majana o mahaziuzili na mengomili waringo hazini chona da inaragalele suala la homo jirangu okaya marangu timizi exemple mjohonesa pourquoi ngoja njia suala hilo ngojo linjio kontinya tiatalikia bushatika zendo jembabili sionesha hapo udopande wa homo nje rekanzara hii sindie ndo yao kasken twazara je harmane suala la homo nje na reje harmo mwenje okamko mori ngwanzo ya hunde mwenje zoli tolita hao ele suala la homo nje harmo suhili yeo mwenje gona daraja ndi na basa ho kaunga joko yesuheli do male kao ho winjo ekonomi henti hatu ngio yao amjuhabia suala la homo nje ilo suala ikaongilo okweri ya serikali ilo suala ikaongilo haruma ze fikra za hemu wa daula son excellence azali Asumani exemple madachi wa paranga saruma direct banu ngojo riparokati mdojine amjuambia mwanama Shamsudini dokana hadani ya rais wa daula haranforce ze moteur e kaula galia yaba rangunda abo sashenda harume michinze ya hatu timoroni mwoni babao mjengo ndao kama kawaida 24/24 ikawa faini hamna lera utoheda aniyo lera hanza wabadili wa shomu shaharu memi jia ya hule na moroni rangunda abo sana ne wanusu hata mpaka minuyo mjengo na hizo kazi japaruka yo ya handani ezabili rais azali ngwanzo renforce wo mwenje hapulia dahu hapulia unu mwenje wa renouvelable da unu mwenje wendao hele jua da unu mwenje wanzo wende he houtunga mbebo he hawa hatu da unu mwenje wendo he maji yondo bahanu wazali ne serikali ya hahe warema example ngabo mashirika kama hili ngabo le shirika la saladi sazehazi ikao ina mgao yabo esaurudi upara tena mazuri ka upara tena image hizo ikawa image hizo zirinika mwanama Shamsudini ngamunga mwendeleo naam ze image hizo ngazifanyao le panneau solaire la metra zinji kilometre zinji harumu mji wa Funguli ikawa omwenje huo ngotoka haruma interconnexion ne suite yawe suite 24/24 vanno mwezi wa Desembre mwanama Shamsudini kwa nauka na kondo ngabo problem yonor shirka la alma na ne fo ani ne fo emirate warenge ahad kukana ngwajwadi saze hazi za hao harumaze pano seleri joka ufanyo harume problem yonor mana ho centre kabati problem
donc ya weka tido honesa do kaze juhudi za rais wa daula haruma mwenje yondo bahanu yeye ya para wa Komori wanazija na wende Komori emanema namba wende wafanye mashirika do kana nguwankoswirete ya ukadisi fin de l'année zetabu za mwenje ngazjo resolveha kabana uparuka tabu ya mwenje tsaila amanga bajoka na problem technique shauka wa kitabu ya mwenje harumenti ya Komori kenauka na reshele wakati wa rais mzamani Ahmed Abdallah Sambi wafanyia mizisi takabaja kamwenje hata capital ya kusoma la kamwenje ndo presidence donc na anaangalia zali wakati ya haja rangu 2016 hujaleo ha renforcer ze moteur hanjia ma technicien ze moteur renforcer wa umwenje ngwendele yao kabati yengo kabati mwenje Komori womdu wanzu ya dhulumu shwalo Komori ngwajivi wao ani ngwajivi wao hena mno mwenje wendao we paro mijini hatu ngwambao kwa mwenje ngwa uparisao o wakati waladhimu maana wakati waladhimu mkomori ya parise mwenje ichoma hala walo entreprise iyo sanane wenda bo masivu hata minui maana ndo wakati mkomori anzo afanye ze juizae ndo wakati mkomori anzo apemba indu yae ndo wakati mkomori anzo yaoni lale yanzo yaoni yangalie ze video za haki maana rangusa nane usia atabulia nge harumaze honze za hai harumi mijinze amma harumaye bambao malaika ngabo concentration ya hizi entreprise harumaze za entreprise ya za ufanya hazi industriel umjengo endao 24/24 yabole suala la mwenje mwana mashamsulini sikwambie ukana vanu na Decembre 2020 ye problème ya mwenje surtout le Grand Sud nane ke corona inu ilawa ye mainvestisseur ikao allemand wandu wafanya mapano solaire ya 20 megawatt na ya 10 megawatt na wanu shirika la ye fond Emirates walona 20 megawatt harumwe wa shili izo 30 megawatt izo zinji amwambio kale shirika hilo ikawa wasawaswili yabo honor dans tout le nord ngabajoka interconnexion ya homo inji au sud 20 décembre interconnexion ngejo parihana muda mahashiri le shirika ikao ndo lono mwenje andolona le panneaux solaires lifanya ufumbuni wajoka exploiter avec daona Senelec hate mashirini vile wanke Senelec gestion donc yabona mwangalie ukana iyondo bahanu ndujasani hamadi yondo bahanu ndujarija yondo bahanu ndujali mhaju amchamba wao wala maana wao ngwajuwao hadath ye barnamaji ya Rais Azali wajuwao ye Rais Azali izo programe banda wao kwa tutaha ye Komori ki haruma amani kwa tutaha ye Komori ki haruma wewe kwa tutaha ye Komori ki haruma mendeleo wajahunu wahadaya wanu wa Ulaya wahadaya wananyasi wasoma walo harumaze ntizo bonze ya ukaye ntingi haruma problem ye ntingi haruma mharbat sha alhamdulillah Mwenyezi Mungu hawanie masiwahat hawirishidi releza wa Komori walo bonze ngarishukuri yao maana ngwarishili yao ngwangali yao izorito wao waonao hakika owangu wanu wawambisandrabo owangu wanu wawambia ondrabo owangu wanu kwa na ushinda ani wawarenge emana waisa warambua na gawa hampaukana gawa marahaba mwanama Mansuri ngadaruka ya huzama yabo yamelenga rjonji ya harumale suala la bili hokaya balatu hambiyo testa aliki harumale suala la husu ye emergence na neze hazikao zikaubudo andaruka ya hunji ambabu uzeshese za habo tikaza sha ushesheze mbabi harumale suala ilomna teremti tokatila rijia harumale suala la husu diaspora ukaila de shatu jamba ukemfubi hokaya ngasina madam masuala maili ya bakisha no masuala muhimu ndondo jajabu bire babi haruma hususan do haruma upande wa hizi hazi za ho mwenje onjuani kangwa endelea wazima na ila emergency kao ngevumbula wa mashesu wa shanjuani ya development kao rais wa heda uda katika ule wanjuani hautanziani ze project hizo ngoda shesu wa shamwali marhaba mwanama Shamsudini amtuambia example ya lawa za ntuzini wajua ukana rikana gru aniye gru ya kaudo renga harumaye poro ya nzuani iyo isindi itimizi mahamengo mine hau mahamengo miralo iminyiha kabati raisi ya haja ya ibadili na wabiri raisi wenji ama raisi Azali hama pesa ya kialawa Komori
ikao nga kisinga nga vumbulao haruma 600 millions de francs comoriens ihulu gru ya nyumini yabwa mwazo nambia haruma ya nkiba emana ye poronku ya hedaula ya hedzima wa Komoro ngiyo nzuwani ngiyo mtsamdu gru hiyo isaibe kwa mtsamdu donc yabwe gru hiyo ngiyo na malahindi doka zila maadini za hensi ya hatu zijoka angu habo nze huja kazina udurenga wakati kazina udurenga ani kazina udu kanretad mana yo grika ongiyo yabo ya kapasite ya hujusa kontineri zingi par seconde ou par minute yo ya handani ya vili raisi azaji wono hende harumale jera la nyumakeli wafanyiha kontra ya elevage ya bima ya uchungaji na ngojoka harumale haruma le jera la nyumakeli ho andu kaonga wanadamu wengi iho mahalani kao emara isi wabira wadiwaza nyumakeli amma raisi azali haila imani ya hai na hanzensi ya hai hende hafanya hahanzi wa mkataba wa husule dima no uchungaji projet yo isa injanziani haruma nyumakeli donc yabwa mwanzo ni heleze ukana haruma enzuani ilando mahala walomba ndu ambao waloe capital économique ya hensi ya hatu ye moroni ulando waloe capital administrative donc yabwa ekaudo angalia mwanama Shamsudini hosonima wa wananyasi wa diaspora tijowambia ni warapele ya ukana warenge izo raisi ya wambia wende haruenti ya hao wende wainvestise ekakwa tina mapesa mapesa ngawe yao banu kuwatambe kwa tina mapesa inunga nzao volonté ya hemwandamu volonté ya heankili ya hemwandamu volonté ya homsomo hemwandamu emana haba hayenti isaiba sauha enti isainjia ngejijengao na michi juambia ukana le gari ye train ya he emergency yoke na parola tamnu wala yoke na parola hupashia misoni la yokiri ukana ya pasho mandoni hakana nafui zinjira hanu wapasha bohari hanu wapasho misoni shati johamba o mashababi kao waaminiwe zitwaza hao waaminiwe enti ya hao wawasili Komoro wende waoneze kweli watikubali wahantu harumaze place publique harumaze place dex harumaye place de la République ya Paris harumaye place ya scenario hamandamano ikao wakomori wanisore tedingoni donc yabwe lazimu welewe ya ukana la endia tila inu yena jengenti ya hangu ne tisomisoni wangu zangu hauti somisoni daula hangu hauti jisomesa shaizo pia tikauzifanya ili nende harumenti ya hangu na ijijenge na enti ya ndiso jengeha emana enti ya ujengeha ekangabo nzia ya bundo ekangabo nzia ya uasi ngarambo banu kana ye date ya kaziwa elaptali el maruf ya d'ici 2021-2022 ngejo utamiro mana zehazi ngazendao en bon train donc ya bon maraba zalbalat katudi kana kan chashi harmale suala hilo ili ni shida nunde nafasi ya hodela harmale suala muhimu kwa kanzani muziselo abasa manende ni ya gouvernement hapa se chouhea e baba nu dazila harra kauzishia kabu au kaumani wa hema ministri wa najile ne ministri wa he finance e baba nu jahaka ya hazinu kabati wandu wakubale warange hazinu haborashia ukayanga wanada mwenji kao zila indemnite za he ma ministri wa kaudozi hunda hale nani ma gouverneur kazichi ye kuchora kaya wandu wanu yode mane gouvernement chohe abaha de hazia il maruf nani vumbuo de gouvernement no ekatilo hambia mwana Mashamsudini ye gouvernement surtout hosonima uongozi wa he wizara ya hemali ya he zuki wangu Said Ali Said Shayhan yongefanyao aningefanyao ze amdi za rais wa dauli emana zila indemnite zibunguziwa shango ono mwana Mashamsudini etine za hizo kachuta mshikili hoshinda ya ma ministri wa shinde waragezi do manaizo hapa sasa ukali ono kaya isile chachongeza wachoma ministri wa shinde wapangi hapa no ma ministri wa jori ngaze do mana mwana Mashamsudini izo na kanzani waeleze ndo ukana ekaudu angalia ezipari hanao harumenti ya Komore makatiano ya husu ya financement na mwangalie ze parezi kwa umoro na mtuambia example ze parezi kwa harumaye capital ya hatu
zepare zitiwao harume kapitali ya Moeli Fomboni, zepare harume kapitali ya Nzwangu yo fond propre ali ya henti engu handa hu izoda bala ukana ye vi ye tani ye via kanziro ya hema waziri ye via kanziro ya hera iswa daula ye via kanziro ya hema direktori ibunguziwa wafanya ekonomi ngefanyao le bundo la henti huishia wakati wa el maruf yandisi wa hafon propre ngema shirika yanzo ajeri saidie emanara Azali yehu na fikra inu do kamba tsanga ngeutsangi wa tsangera ndo jwa mtsangi uono yeshombosha he PCR Rais Azali hashihulu hafon propre ya henti ya homa pesa na boka Rais Azali kachuilo mshahara utu ngejwandi soli warangudo mwizi unu utu yabo utu ngejwandi soli wa mwizi wa Septemba unu donc yabangalia ukana izomali zangu hao haruma henti na wamanga wa hatu mguna wajaza kheri raha kwa tuhenda juzi de frontieri ya kaubulwa ya ukabalwa mangongo wendao zela duaninge sparia nao uono ye covid sinjia wamanga wa reje dingoni yaboze koli kaswenda amande namna za kawenda yaboze containeriza ndo yozo container commercial da wala matajiri walo haruma yenti wamanga kwa tuhenda hawinji wende wa hule mandi ni alo montiju nwema pesa ngalibwao pesa ngapariha nao hasibabu hindi inu unu mrekebesho na mtartibisho wa rais wa daula ni waziri wa mali fakamat Said Ali Sheikhan ni tepeje wa daula bwana mwanjie sana wanduara ruwao hautanganyi hande serikali kamili washindi hawatinaudiwa za secrétaire général du gouvernement ikawa wonde coordinateur ukordoneza nongo hizo bwana Idarusi Hamadi watindi watanganya ze fikra hizo ye mali ya daula ketupotea inji hau ketupotea hata ngeli wao ngendao harumaze swarafa za hensi ngendao harumaze swarafa za usiku za daula ngeli wao wandu hazi wa serikali ze hazi za daula harumaye ze hazi zifanyi hao ngazipariha nao ho msaada wa serikali no msaada ne direction ya itendeza Rais Azali Asumani donc aboti kanza nuhambe mwana mashamsudini ya ukana watiki harara osoni mwale suala linu ya ukana yenti ngiona wangu maadilifu ngiona mihono ya wangu ikao ngwaifikiri yao ngiona wangu ikao umuhimu wa hao do kaya nti iende mbeli ike hamada zenti zobonze ngodishio ina mushilio le swala tikaanza nangalie imasuala la ho wandu wa riparao ani wataoze mesaji banu ilo swala likode la mwiso nditsahao le swala la mwiso kaya wayima na nyasi kao nguzungu banu Mohamed Abdu ngwame kaya mzee military hadadwa yengo dibo ndene manasiwa yakazambabo na oui mzee military hadadwa Mohamed Abdu ngurambio kaya mzee military hadadwa ngawe dakoro naye le suala hauzisa mzee military hadadwa wondo ukweli mzee military hadadwa ni wandu ikao katika warambua shaba hadi anzoe wa couvre donc yabo itijopara mzee wangu mzee military ikao ye mzee wangu hadara jazinji mzee wangu wababu mzee wangu mwanzani wangu mzee wangu ikao ye mengoni mwema wama na wakimila wahebavu ya hangu wahensi ya Komoro yatawele suala linu ya rejei ya kubali ukahakosa hakosani hahadalwa ni wandu ikao kajaka uwafikiri hahadalwa ni wandu ikao wajuruhu yentila wajahunu wanzo wa muhadai yaboyi wa wasuya na jopara mzee wangu ikao mihum stay hema stay ya daraja pia imanange na ze daraja za lavibu yatawele suala la wandu wanu emano wandu wanu wa hadaya wa umati timze militera yeche shawakaanza wa hadaya wa Mwenyezi Mungu harijusa arija ngarone sao
rangunde RDDC rangundu wa shangiri yao ya serikali ya rangundu walio harumwe movansi rangunda minda ranguda we manama Shamsudini arija ngaringao ze preuve concrete ikao ngarioni sawa wa Komoro hapo wa Komori welewa kutuone mandamano ena mnakaya tinde namna aliyo hakiri dokana dawalawa hemgazija yamba ekandra boz ekakwelizi jandra bozo ujitenga vahemara kwamba ndo armwe la mwisho manama ngarijao armwe mwananyasi Said Hassan wembo kaya ija wakati okayage bidiwa wa Komori wanzane ego fikireje fikira hiyo lazimu wa Komori wanzane Rais Azali hazitaha haini wakati ya duskuru ya hai mheshimiwa fakama tu Rais Azali Asumani ya kwamba na mjerkenti wazimari hadisi ama yazishilia ngamumshukurio na de mwana ama de mwanzani wangu bani hangu Muhammad Sandi ay Salim Sandi samahani haishia ula opposant shahaishia hendenge harumwaye construction henti sho wangu wanu bo Shamsudini kwa na uparo henda harumwa wanzani emana wanu kwa tina harumwa siasa wangu wanu wa juhuri yenti ya Komoro mahakama ya Komoro nge watahao wa Komori ngo watsahao heze mali wazinyanganya wakati wakanaze dhamana za daula wazinyanganya harumwe guvernora wazinyanganya harumwe za daraja za daula wakanizo wa juhuria nchi haukaanza wakaanza watemu harbati wa destabilization yawe mahakama ngo watsahao wa Komori ngo walida wajibu masuala hao yabo wanduwanu yo factory ya mwando kwa na uparo kubali suru yo monti yabili bado wanduwanu sharia mshinzi shanyumini shionisa kenganzoba kaye mzima haruma wao yatendee opposition na wao kwa na uparoshinda waishiliane wake mzima yatendee opposition yondongo ya bili endongo ya raru ngwaona heni ya ukana kwa jajo hanza entia hatu ende usoni ngwaona heni kwa jajo hanza ya Mkomori ya kihamande Morisi kwa jajo hanza ya Mkomori ya kihamande Mtanzani kwa jajo hanza ya Mkomori ya kihamande zenti Afrika na zenti za Europa na boto na mangu anzawe Komoro yonde iwatambisha we maopposition wanu sita wanu mana tsinda opi ya dema sita walo unu Ulaya ngwaona heni ya ukakwa tuhanza ya Mkomori ya shinde ya jijenge zendongonda ruizo ngaziwala tsao ya imani yao ngwaziwala tsao ususio wa hao wa Kikomoro wanjia wa haruma biharbati wa bandrabu leo likao ko derse leo rende Genève leo liko assemblée leo likajao wababa isi ha bandrabu na ukazama dati ya ndrabu na ufanya na utia mpango wa kudeta wadanganyi hazisabu wanduanu tuamini kama wajo ushinda wanjia wa isulahia to isu kushinda wanjia wa Mansuri au kayambe seyo resareje za dakandaru harmola ukatira kaziwa ukayam jokarika na projection za image ya kaudiro nesezini tena abangi abo watukufu mdungao ngamjuru dunga baada banu harmo habari za Komori rabiche na mriswami ukaya ze mission zinu riziomo zandisa ukaya ikabidike mission ifanya jana kejafanyishia kardaleli wala watukufika wuri dunga amengesi jomba hena mwananyasi kao ndosha baha ndwe video yuni ya sheleze mwananyasi kao wala mafani watu kwa wuri dunga nadi nana wale kao woko aridungusha wajo hanja wajuwe faida ibirobo ntijua awezi jirobo ntijuu ndia partage video yuni ya wasili amenge abu Mansuri mwanama badarenjeza ula wakati watu kawaida mrieni kwa daka mbili mkuchongeza fanya ndaru shasu jango fanya daka nzima basi abura basegondi megobera ndaru la ile tengo katila riba mpango marhaba mwana Shamsudini dokana ngampango wa Komoro wadongo uridunga nojo ka uridunga harumwaze habari za Komori inshallah wadunge ukana singa sibanu hahuonesa ezibarihanao harumweti ya hao ngasibanu hau aidize fikra za rais wa daula ili waonese ukana watawe majasusi kao wanzuangamize Komoro na huambia ukana mipango ya hatu ngendeleao ama 2000 tena elera ndaila uyo ngardoka harumao mpango wa hatu emana rihana mipango mingi swanga si harumao les chantiers vers l'émergence swanga si harumao épisodes za coup d'état ama 2000 ye directeur wa Estevi bwana Shamsudini tamu mujodone yeton ya ukana empango nda ubi ujo kanwe 2000 shanga mumparo ni tena
mke tayari ya ukana 2000 ijao ye STV wa mwijano ushangirizi wa Shamsuddin Tamu nana no mtafiti wa kisiasa wa Abdullah Muhammad Mansur gari mwambia ni ukana gari jo uonana insha Allah 2000 kabil wa ila liqa. Marhaba manama wambai za kauti kwa johanzanabe kaya we analyst politiki wa sofa television huzamba huso hazo kaya mpango wa 2000 ngojo kaya kwa jabadilishia besho arika mnazi mtala mpango wa janara ufanyisi kwa leo inu abenge ngari nora adunge episode yane yodo kati mjoka wada ze sekre za heku deta nanu kaya gabanada mwenji wanjiao haruma mushilia haruma jani bikao rakwa tushida wajue zijirobo tijue abenge wasikuwe 2000 ngajo chanara zijue upando hangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.